اللہ 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 اللہ۔ اس کی آواز کو بالکل سادہ کر کے تھوڑی سی آواز کھول دیں، اور موسم اندر کا ٹھیک ہے، پکھے مہربانی فرمائیں نہ چلائیں، بلکہ یہ بھی پکھے آہستہ کر دیں، پکھے آہستہ کر دیں۔ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض، وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ الحجاج۔ صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ، بائے من فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اشتہار تو دکھائیے آپ کا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آل نبی اولاد علی، حضرت پیر طریقت راہبر شریعت و معرفت پیر سید بشارت حسین شاہ بخاری رضوی زیدہ شرفہ، اللہ حضور کے توسل سے شاہ جی حضور کا سایہ
फ़कीरों पे تا دیر سلامت رہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب کہ آپ نے کچھ سالوں سے یہ ذکر امام علی مقام، ذکر شہدائے کربلا اپنی مسجد میں، اپنے گاؤں میں سجا رہے ہیں۔ اللہ ان کے سارے ہی معاملات میں برکتیں عطا فرمائے۔ ڈیلرا سے شاہ صاحب بھی تشریف لائے، دیگر سادات علماء کرام اور اس علاقے کے نوجوانان اہل سنت، سنی یوتھ ونگ، اللہ حضور کے توسل سے اس سنی پلیٹ فارم کو شاد و آباد رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب ایک مہربانی یہ فرمائیں، 45 منٹ خطاب کرنا ہے، لیکن میں پہلے چھوڑ دیتا ہوں، میری ڈائری میں لمبے خطاب نہیں ہے، کیونکہ میں 8 گھنٹے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی میں، تو خطاب میں 30-35 منٹ کرتا ہوں۔ ہاں آپ کی محبت ہوئی تو 9 بجے تک خطاب چلا جائے گا، لیکن ایک شفقت یہ فرمائیں، تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی۔ یہ جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، انہیں پیچھے بھیج دیں، وہ باہر دروازے کے پاس۔ پنڈ دے جننے سیانے بندے نے نا، وہ اٹھ کے اگے آؤ تے پھر میں قرآن پڑھنا شروع کراں گا، کیونکہ انہاں بچیاں نو سمجھ نہیں آنی، گل دی سمجھ انہاں نو نہیں آنی۔ جدا دل کردا ہے کہ قرآن وچوں حسین سننا ہے، وہ اگے آ جاؤ۔ ذرا جلدی کر لو ذرا، جی بھیج دیں، انہیں باہر بھیج دیں، چھوٹے بچوں کو باہر بھیج دیں۔ جیتے رہیں، تشریف رکھیں۔ جی جی ٹھیک ہے، کر لیں کر لیں۔ جی بسم اللہ، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آ جائیں، آگے آ جائیں۔ آج بسم اللہ، دیکھیں نا جی اب ٹھیک ہو گیا، ادھر سے بھی، ہاں جی مہربانی مہربانی، جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آپ بستے رہیں۔ دیکھیں نا اب آپ کے سیانے چہرے دیکھوں گا تو قرآن پڑھ سکوں گا۔ آپ جانتے ہیں میں کئی سال سے یہاں پہ چکے آ رہا ہوں شاہ صاحب کے ہاں، تو میرے پاس شاعری نہیں ہے، شعر بہت کم ہے، اور دوسری جو کتابی گفتگو ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ ہاں قرآنی آیات ہیں، اور قرآنی آیات ہی کو سمجھیں گے۔ پورا پاکستان نہیں کہ بلکہ ملک سے باہر بھی یہی پہچان ہے کہ جتنی دیر بیٹھیں گے قرآن ہی پڑھا جائے گا۔ میں ابھی اسی ہفتے شارجہ اور دبئی کے خطابات کے شیڈیول سے واپس آیا ہوں۔ ربیع الاول کے بعد پھر وقت دیا ہوا ہے، پھر جانا ہے وہیں پہ۔ تو پہچان یہی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ہی سناتے ہیں، اور اہل علم میں بھی یہی پہچان بنی ہوئی ہے کہ جب تک خطاب ہوگا قرآن ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ الف با تا سا پڑھنے والی عمر ہے، تو انہیں بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بڑے علماء ہوتے ہیں جو بچوں کو بھی پڑھا جاتے ہیں، لیکن میں نالائق آدمی ہوں، میرے سامنے سیانے لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کے ہاں بھی جاتا ہوں ڈیلرا میں، تو احباب قریب بیٹھتے ہیں تاکہ قرآن پڑھا جائے۔ تو آج تو محفل ہی اس کی ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا، دھڑ کہیں اور پڑا ہوا ہے، سر نیزے پہ ہے، قربان جاؤں شبیر پہ جس نے بغیر دھڑ کے ہی قرآن پڑھ دیا۔ تو آج ان کی محفل ہے، تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بکھر کے بیٹھیں اور میں گفتگو کروں؟ اور دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں،
फ़कीर की सारी ही गुफ्तगू में किसी फ़िरके पे कोई किसी किस्म की हिट नहीं होती है, ही नहीं है, आता ही नहीं है, ना किसी फ़िरके पे और ना ही किसी शख्सियत पे। लोगों ने तो तरीक़ा ही ये बना लिया हुआ है कि अपनी शोहरत के लिए किसी मारूफ़ शख्सियत को पकड़ते हैं और उस पे लान तान करते हैं और अपनी शोहरत कर जाते हैं। हालांकि ये गलत है, अहले इल्म का ये तरीक़ा नहीं रहा। मेहनत करके मिंबरों पे आओ, मुतालिया करके मिंबरों पे आओ, आके लोगों को कुरान और सुन्नत का पैगाम दो, ना कि कभी उसे पकड़ो, कभी उसे पकड़ो, कभी उसे पकड़ो, कभी उसे बुरा कहो, कभी उसे बुरा कहो, कभी उसे बुरा कहो, घंटा पार तकरीर ख़त्म, मौलवी साहब हो गए जे। गलत, बिल्कुल गलत है। ज़िक्र अली की महफ़िल है, ज़िक्र हुसैन की महफ़िल है। आओ मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से अर्ज़ करता हूँ। तारीख़ बगदाद में ख़तीब बगदादी ने लिखा है, यनाबियुल मुवद्दा में सुलेमान कंदूज़ी हनफ़ी ने लिखा है, तारीख़ुल खुलफ़ा में 72 दफ़ा जागते हुए ज़ियारत करने वाली हस्ती जनाब जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, अस-सवाइक़ मौरका में हाफिज़ इब्न हजर मक्की ने लिखा है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आले मुहम्मद की शान में कुरान में 300 आयतें आई हैं। किनिया आयतां, किन्ना दी शान? आले नबी दे घर दी शान वास्ते 300 आयतां आईयां। ते जदों 300 आयतां हुसैन दी शान बयान कर दियां ने पईयां, की लोड़ इधर उधर जान दी? कुरान पढ़ पढ़ के बंदियां नूं हुसैन सुनाना चाहिए। भाई गौर है जी गल वल? की लोड़ इधर उधर जान दी? कुरान पढ़ के कदी अली सुनाओ, कुरान पढ़ के कदी ज़हरा सुनाओ, कुरान पढ़ के कदी हसन सुनाओ, कुरान पढ़ के कदी हुसैन सुनाओ। भाई गौर है ना जी? तो कुरान पढ़ के आले मोहम्मद, बेटा गुफ्तगू ना करें भाई, इन्हें मना करें जी, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। मेरे प्यारे छोटे बच्चे, ये चुप कराएं जी, ये जो, हाँ इन्हें चुप कराएं। देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया है, मैं तबीयत बड़ी सेंसिटिव सी हो गई है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मेरे सामने 60-70 उलमा बैठे होते हैं और बहुत खामोश बैठते हैं और वो तफसीर सुनते हैं। फिर एक क्लास वकला की होती है, बड़े चुप करके वो तफसीर सुनते हैं। तो मेहरबानी करें आप भी खामोशी से गुफ्तगू सुने। हाँ जिथे समझ आए सुभान अल्लाह कह छड़िया, जिथे गल दी समझ आए उत्थे सुभान अल्लाह कहना बंद है, लेकिन गुफ्तगू नूं खामोश रह के सुनना है। 300 आयतां ने जिहड़ियां अली हुसैन हसन ते ज़हरा दी शान चाहिए। हुण 300 आयतां विचों अपने वक़्त च रहिंदियां होइयां 10-15 आयतां असीं पढ़ लैंदे हां ते वक़्त फिर ख़त्म हो जाएगा। मुड़ फिर शहर समुंदरी चले जावांगे तो फिर उतों इजाज़त लेके अगे सफ़र करांगे। लो जी आओ पहली आयत पढ़ने अली दी शान विच, सूरह अश-शम्स मेरे सामने में 91 नंबर सूरत है। होया पता की सी, सज दज के हुजरा रिसालत विचों नबी मेहरबान निकले ने। अल्लाह फरमाया वशमसी वदुहाहा, रब फरमाया सानू इस चमक दे चेहरे दी कसम है। जदों नबी हुजरे विचों निकले ने, उस ही हुजरे विचों मौला अली भी आए ने। आवाज़ आई वल कमरी इज़ा तलाहा, ए जिहड़ा सूरज दे पिछे चन्न पिया हुंदा है ना, इस चन्न जदों भी आउंदा है सूरज दे पिछे आउंदा है। नहीं तुसां गौर ही नहीं कीता, मैं फिर प्यारस करना, चन्न जदों भी आउंदा है सूरज दे पिछे आउंदा है। हुण ये तफसीर किन्ने लिखी है? चूँकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये तफसीर शवाहदुत तंजील है, इसे अबुल क़ासिम अस्कानी हनफी ने लिखा है। आप फरमाते हैं अल्लाह फरमा रहा है मुझे मोहम्मद के चेहरे की भी कसम है और मुस्तफ़ा के पीछे आने वाले अली के चेहरे की भी कसम है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं तो हैरान हूँ मौलवियों के पास टाइम कहाँ से मिल जाता है एक दूसरे पे अंगुश्ते तान उठाने क्या। मौलवियों को चाहिए कुरान बंदों को समझाए। तो सादे बंदियां नूं की लगे फलाने मौलवी ने की कीता है भाई, तो की लगे कि फलां मौलवी की कीता है ते फलां मौलवी की कीता है ते फलां मौलवी की कीता है। तुसीं ते कुरान विचों हुसैन सुनन बैठे हो। ये मेरा पैगाम है वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, और ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक चला जाएगा। अहले इल्म को चाहिए कि मुहर्रम के दिनों में मिंबर पे बैठ के कुरान खोल के बंदों को कभी अली बताओ और कभी ज़हरा बताओ और कभी हुसैन बताओ और कभी हसन बताओ। अच्छा बंदियां हुसैन दियां शाना बड़ियां पढ़ियां ने, बंदियां कदी हसन बयान नहीं कीता। जे तुसी इजाज़त दियो ते एक जुमला इमाम हसन ली पढ़ लईए। नहीं तुसी मेरे मिजाज तो वाकफ भी हो, फिर तुसी आहिस्ता बोल दियो पे जिदे दिल विच नबीओ आले नबी दी मोहब्बत सुभान अल्लाह कहो माशाअल्लाह। बस इंज बोलोगे तो फिर गल चलेगी। लो मैं एक जुमला इमाम हसन दी शान च पढ़ना। किसी बंदे आख्या इमाम हुसैन नू आके आख्या सी हजूर सारियां शाना तुहानू मिल गईयां ने, तुहाडे भरा हसन नू कख नहीं मिलिया। ओए आफरमंद ने चलिया चुप कर। हुसैन अगर कायनात दा इमाम है, हसन हुसैन दा इमाम है। ओए जिन्नू हुसैन अपना पीर मन्ने ओनू हसन कहिंदे ने। भाई गौर है ना जी गल वल। अच्छा हुण थोड़ी जी मैं दकीक जी गुफ्तगू करन लगा, अल्लाह करे गल दी समझ आ जाए, मैनू एक बाल पॉइंट दे आ जाए। मैं एक जुमला हज़रत हसन दी शान च होर कहना चाहना। मैं कोशिश करांगा मैं तुहानू गल समझा के उठा। एक लफ्ज़ कालामुन, की लफ्ज़ कागज़ भी होगा किसी दोस्त के पास। कालामुन की लफ्ज़ कालामुन। अब बस ठीक है हज़रत, अब तो मैं जहाँ पे ख़िताब के लिए जाता हूँ ना, लोगों ने वाइट बोर्ड रख लिए हैं। मैं जहाँ पे मस्जिद में जुमा पढ़ाता हूँ उन्होंने बड़ा वाइट बोर्ड मेरे साथ रखा हुआ है। उन्होंने पता इन्होंने लिख लिख के गल समझानी होंदी है। लो जे मैं तुहानू हसन समझान लगा जे, की समझान लगा? मैनू यकीन करो तुसी हसन कहिंदे हो ना, मेरे इत्थे ठंड पैंदी है। मैं की समझान लगा? हसन। बंदियां हुसैन बड़ा सुने है, हसन समझिया जे। एक लफ्ज़ कालामुन, कालामुन एदा माना हुंदा है एक कलम। की माना है? चूँकि इस पे तनवीन है, नकीरा है, कोई कलम माना की है कोई कलम। लेकिन अगर इसकी की जाए तालील और इसे इसमें सगीर बनाया जाए तो ये लफ्ज़ होगा कुलई मुन। जिਉਂਦੇ रहो। हज़रत चूँकि पूरे आलिम हैं, रहनुमाई कर रहे हैं। कुलई, शाह साहब ने भी दरस निज़ामी मुकम्मल कर लिया हुआ है, हज़रत भी आलिम है। कुलई मुन ये इसमें तस्गीर है। एदा की माना होएगा जी? छोटा कलम। माना की होएगा? हुण मेरा वेख्या जे, एदा माना होएगा छोटा कलम। हुण अगर असी कहांगे ना काला मुन ते फिर एदा माना होएगा वड्डा कलम। हुण ध्यान करिया जे, हुण जदों कहांगे ना काला मुन ते माना होएगा वड्डा कलम, ते जदों कहांगे ना कुलई मुन माना होएगा छोटा कलम। रहना कलम ही है। नहीं तुसा गौर नहीं कीता, मैं पंजाबी समझाना पिया। रहना कलम ही है। काला मुन वड्डा कलम, कुलई मुन है कलम, लेकिन माना होएगा छोटा कलम। हुण ए जिहड़ा काला मुन है ना, एदे वजन ते वे हासानुन ते कुलई मुन दे वजन ते वे हुसैनुन। हुसैनुन हासानुन। हुन माना होएगा हासानुन वड्डा हसन, ते जदों असी कवांगेगा हुसैनुन ते माना होएगा छोटा हसन। हाय हाय तुसी समझे नहीं। उन्हें मैं कोशिश पूरी की गल दी समझ आ जाए। एदा मतलब है अगर कवांगे हासानुन
تے مانا ہوئے گا وڈا حسن، اگر کہاں گے حسینن تے روے گا حسنی مانا ہوئے گا چھوٹا حسن۔ یہ دا مطلب ہے حسن ٹردہ پھردہ حسن ہے، حسین ٹردہ پھردہ چھوٹا حسن ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو نا۔ اس کا مطلب ہے رہے گا حسن۔ اگر تمہیں کربلا میں حسین نظر آئے تو وہ تیرے دیکھنے میں حسین ہے، اصل میں چھوٹا حسن ہے۔ بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ حسن سمجھ آ رہا ہے؟ تو میرے صاحبوں میں عرض تو یہ کر رہا ہوں کہ قرآن میں 300 بیٹا بیٹھ جائیں بھائی، خاموش بیٹھے۔ دیکھیں یہ بڑی دقیق گفتگو ہے جو میں بڑی سادی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ یونیورسٹی کی باتیں ہیں، جامعات کی باتیں ہیں، مدرسوں کی باتیں ہیں جو میں سادی کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی اور جامعات کی علمی باتیں سادی کر کے بندوں تک پہنچانی ہے، تاکہ ہمارے سنی لوگوں کو علم سننے کی عادت پڑ جائے۔ ہم تو لگے ہیں ڈھولے مائیوں پہ، ہم نے حسین کو بھی ڈھولوں مائیوں میں سمجھا ہے، ہم نے حسین کو قرآن سے نہیں سمجھا۔ اللہ کرے ہمارے علماء حسین حسن قرآن سے سمجھائیں۔ تو میرے صاحبوں 300 آیتیں ہیں جو آل محمد کے لیے آئی ہیں۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اب آپ اجازت دیں میں سورہ واقعہ میں سے 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہہ لو۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ اللہ فرماندا ہے اے جڑے سجے ہاتھ والے نے نا، کیا بات ہے سجے ہاتھ والیاں دی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ اللہ فرماندا ہے اے جڑے کھبے ہاتھ والے نے نا، کیا بات ہے کھبے ہاتھ والیاں دی، لیکن اے دے اگے اللہ فرماندا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کچھ بندے او بھی ہون گے جڑے نہ سجے والے نہ کھبے والے، او ہون گے اگے والے۔ بھائی او ہون گے اگے والے۔ اے ہون اگے والے بندے کون نے؟ مولا ان آگے والوں میں کون ہے؟ اب اسے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اور اسے حافظ ابن عساکر نے لکھا۔ انہاں نے لکھیا ہے اے جڑا اللہ فرمایا نا، اے جڑے اگے والے نے نا، انہاں اگے والیاں دا امام علی ہے، ان آگے والوں کا مرشد علی ہے۔ یہ دا مطلب ہے دھیان نال قرآن پڑھیں گے کتنے علی نظر آئے گا، کہیں پہ زہرا نظر آئے گی، کہیں پہ حسن نظر آئے گا، کہیں پہ حسین نظر آئے گا۔ ہون جڑے 5 تن پاک دے نوکر بیٹھے ہو ایمانداری نال سبحان اللہ کہہ لو جلدی نال۔ لو جی میں تھوڑا آگے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ لو جی ابھی 3 آیتیں ہوئی ہیں، اب میں تھوڑا سا آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 8:30 ہو گئے، 30 منٹ خطاب اور ہے۔ اگر اجازت دو تو میں سورہ راس سے ایک آیت پڑھ لوں۔ اچھا سورہ بقرہ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اچھا سورہ مائدہ سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اچھا چلو سورہ آل عمران سے پڑھ لیتے ہیں، اچھا پہلے سورہ اعراف کھول لیتے ہیں، اچھا سورہ رحمان کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں دسے 300 آیتاں نے، انج نہ کرو یار جدے دل وچ قرآن دی محبت ہے سبحان اللہ کہ وہ چپ کیوں ہو جاندے ہو۔ لو جی دھیان کریا جی، سورہ رات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پھر احتیاط کراں گا، میں پنجابی چ گل کراں گا تاکہ گل دی سمجھ آئے۔ اللہ فرماندا ہے انما انت منذر، اللہ تیرے تے میرے نبی نو فرماندا ہے اے نبی تانوں ڈر سنان لئی کلے ہے، تسی ڈر سنان والے ہو۔ بھائی تسی جیوندے رہو، تسی ڈر سنان والے ہو، لیکن ولی کلی قوم ہادن، اساں ہر قوم لئی ایک ہادی بھی کلے ہے، ہر قوم لئی ایک جیوندے رہو نبی تسی ڈر سناؤ تے اسی ہر قوم لئی ہادی کلے ہے۔ ہن ذرا جم کے بیاجے تفسیر تبری میں ابی جعفر محمد بن جریر تبری لکھتے ہیں نبی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا وَدَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرَهُ فَقَالَ أَنَا الْمُنذِرُ، نبی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماندے نے میں ماں جیڑا ڈر پیا سنانا، لیکن وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے۔ انت ہادی یا علی، اے علی ہر قوم کے لیے ہادی تو بن کے آیا ہے۔ اے علی میں امت کو ڈر سناؤں گا اور تمہیں ہادی بنا رہا ہوں۔ اوے جدہ علی ہادی ہے او تے سبحان اللہ کہہ لو یارا۔ اچھا ایک باری کہو یا علی، پھر کہو یا علی،
پھر کہو یا علی. مولا جیڑا یا علی کہے اونوں مدینہ وہاں کہو یا علی. پھر کہو یا علی. ہن جے تسی اجازت دیو تے ایک آیت ہور علی دی شان وچ پڑھ لئیے. لو جی ہن میرے سامنے سورہ نمل آئی جے بھائی 27 نمبر سورہ دے 40 نمبر آئے تے سلیمان علیہ السلام تشریف فرما سن. لو جی ایک بندہ ذرا محنت پھر کرو ماشاءاللہ تسی بڑی سونی محنت کیتی ہے. آپ پچھلی قوم نو ذرا ایک باری چپ کراؤ ایک بندہ پھر تھوڑی جی محنت اور کر لو. اے جڑے انتظامیہ دے بندے کھلوتے ہو نا اے ذرا شور تھوڑا جہا بند کرا دیو باقی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کافی حد تک ٹھیک ہے. اور پچھلے سے پچھلے سال سے بہت زیادہ کراؤڈ زیادہ ہے آج اور ایک کام اور اگے ودنا ہے. ایک کام کٹ ہی نہیں سکتا یہ بیڑا سیدہ چکے ہے. یہ سیدہ جتھے بھی ہاتھ پایا پکا ہی پایا ہے. نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا میں کی پیانا. جے سیدہ بدر ہاتھ پایا تے پکا پایا ہے تے جے سیدہ احد ہاتھ پایا تے پکا پایا ہے تے جے سیدہ خیبر ہاتھ پایا تے پھر بڑیاں دیاں دوڑاں لوائیاں نے. تانوں مبارک ہے تواڈے پنڈ ہی سید رہندے نے. سیدہ ہاتھ پایا کچا ہاتھ نہیں ہے گا. اچھا چلو بھئی آؤ سورہ نمل پڑھنے ہیں 27 نمبر سورت 40 نمبر آئے تھے. سلیمان پیغمبر بیٹھے سن آپ دی امت بیٹھی ہے. آپ اپنی امت نو فرماندے نے کوئی ہے بلقیس دے آن تو پہلے مینوں تخت چاہیے کون لے آئے گا. جدو فرمایا نا کون لے آئے گا ہن ذرا دھیان کریا جے. قال عفریت من الجن نبی گفتگو نہیں بھائی بیٹا گفتگو نہیں یہ چپ خاموش یا ادھر سے بھی چپ کروائیں. قال عفریت من الجن ایک جن کھڑا ہویا انہیں کہا جی گالی کوئی نہیں میں لے آواں گا پر ایویں تھوڑا جہا ٹائم لگے گا. آپ نے فرمایا ٹائم نہیں لانا آئی نیڈ ارجنٹ اور مینوں جلدی چاہیے. اچھا پنجابی چ گل کرنا مینوں آنن فانن چاہیے. جدو کہنا مینوں فوری چاہیے لو بھی دھیان کریا جے سمندری والے ہو. ہن کوئی جن نہیں کھڑا ہویا ہن ایک ولی اللہ کھڑا ہویا ایک فقیر کھڑا ہویا ایک رب والا کھڑا ہویا ایک درویش کھڑا ہویا. اس نبی دے قدمت ہاتھ رکھ کے آکھیا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس آکھیا سولہ ربی تے گل ہی کوئی نہیں تسی اپنی اکھاں بند کر کے کھولو اے تہاڈیاں بند اکھاں بعد وچ کھلن گیاں ولی تخت پہلے لے آئے گا. ہن مینوں بندے جواب دیو تخت آیا سی نہیں بندے چپ بیٹھے نے نہیں آیا نہیں مطلب کسی مولوی نے مشورہ کر کے دسنا ہے نہیں آیا. کون لے آیا جن. اچھا پھر کون لے آیا ہے ولی ولی ولی. اچھا ولی ہن میں جملہ لگا دین اے ولی سی جے ولی اینی طاقت رکھ دے تے جیڑا علی ہے بھائی بولو گے تے گل دی سمجھ آئے گی نا. اچھا ہن جے تسی جاگ دے بیٹھے ہو تے میں اس آیت نو پھر لگا پڑھن. مولا اے جڑا آصف بن ورخیہ ولی سی اے دے کول ایسی کیڑی طاقت سی. اللہ فرماندا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا جدے کول کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم سی. او یار پنڈ والے ہو جدے کول کتاب دے وچوں تھوڑا جنہ علم ہوئے جے او اینی طاقت رکھ دے تے جڑا بابے علم ہوئے. بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. ہون جنہوں قرآن سمجھ آ رہے ہیں کہو ہاں یا علی پھر کہو یا علی. مولا جڑا یا علی کہے انہوں زیارتہ کرا کہو یا علی پھر کہو یا علی. ایک باری اے میرے لئے بیکھے جے دشمن دا سینہ چیر کے کہو یا علی. کیا بات ہے منافق دا سینہ چیرو کہو یا علی. جیوندے رہو کوئی منافق بیٹھا تھے آپ ہی پچ جائے گا کہو یا علی. اجازت دیو اگے قرآن پڑھنا چاہنا جے مڑ تھکے نہیں بیٹھے تھے مڑ اگے قرآن پڑھ لئیے. میں تے آج میرا خیال 11 بجے دا آ گئے ہیں. میں بہت گوڑا سفر کر کے آیا تے میں شاہ رون کال کی تھی شاہ جی تھک بہت گیا انہیں کہ آجو مسئلہ ہی کو نہیں اپنے گھر ہونا کیڑی بگانی گل ہے. میں 11 بجے دا آ کے پھر خوب نیند کی تھی تے میں پورا فریش بیٹھا تے تسی ہوئی تھکے لگ دیو پہ جدے دل وچ علی مڑ کہو سبحان اللہ. لو جی آؤ علی دی شان مزید قرآن پڑھ لینے ہاں. نہیں جی پکھے نہیں چلانے قرآن دی ٹھنڈک لینی ہے. میں تے چاہنا تو انہوں پسینہ آ جاوے پسینہ آ جاوے تاکہ دل مدینہ ہو جائے.
تے جدو ایتھے ٹھنڈ پیندی ہوئے تے پھر ایدہ نہیں پتہ لگدا. اے قرآن دی ٹھنڈک تو انہوں مل دی ہے پئی. لو جی ہن ٹھہریا جی میں ایک آیت ہور لگا پڑھن خاندان نبوت واسطے. میرے سامنے سورہ فاتر آئی ہے بھائی 35 نمبر سورت ہے. سما اورثنا الکتاب نہیں ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. اس آیت نو پڑھن لئی مینوں 6-7 آیتاں پہلے پڑھنیاں پینیاں نے. ٹھہریا جی 5-10 آیتاں پڑھنیاں نے. ٹھہریا جی اس آیت نو پڑھن لئی سورہ نحل پڑھنے ہیں 16 نمبر سورت ہے. اللہ فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماندہ ہے قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن ہر میدان چ غالب ہے. بھائی قرآن ہر میدان چ بھائی پہنچ گئی آیت. ٹھہریا جی رکیا جی بیٹا خاموش بیٹھیں بھائی ہن رکیا جی ایک اور آیت پڑھنے ہیں. اللہ فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی تو چھوٹی شے دا ذکر قرآن وچ, ہر وڈی تو وڈی شے دا ذکر قرآن وچ. ہاں بھائی چونٹی دا ذکر, ہاتھی دا ذکر, چھوٹی تو چھوٹی شے قرآن وچ, وڈی تو وڈی شے. اچھا ٹھہریا جی ایک اور آیت پڑھنے ہیں. اللہ فرماندہ ہے وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانہ دی ہر چھپی شے تانوں پاویں نظر آوے نہ آوے قرآن وچ. زمین دی ہر چھپی شے دا ذکر قرآن وچ. ٹھہرو ایک آیت اور پڑھنے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے دا ذکر قرآن وچ, ہر خشک شے دا ذکر. جیوندے رہو. کنیاں آیتاں ہو گئیاں؟ 4 ہو گئیاں. اور جڑا نوکر ہے چوہاں دا سبحان اللہ دے کہو. اسی چوہاں دے نوکر ہاں. خبردار ہم نوکر ہیں صدیق اکبر کے, ہم نوکر ہیں فاروق اعظم کے, ہم نوکر ہیں عثمان غنی کے. ان تیناں دی محبت دل وچ رکھ کے گلے وچ علی دی غلامی دا پٹا پا محمد راضی ہو جان گے. یہ سنیت ہے. جیڑا سنی بیٹھے سبحان اللہ کہو جلدی سے. یار ایک منٹ ٹھہرو یار. مولا علی بیٹھے سن, حضرت ابو بکر آئے. حضرت ابو بکر آ کے فرماندے نے بخن بخن یا علی مبارک ہوئے. فرمایا ابو بکر کا دی مبارک؟ یا علی نبی فرمایا ہے جنت چو جائے گا جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی. ہاں جی کنے مبارک دیتی؟ چپ بیٹھے ہو. حضرت ابو بکر صدیق نے یا علی جنت جو جائے گا جدی پرچی تے علی دی. اچھا جی تو فرمایا جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی. مولا علی ابو بکر دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے حضور تانوں بھی مبارک ہوئے. ہائے ہائے یا صدیق تانوں بھی مبارک ہوئے. حضرت ابو بکر فرماندے نے علی منو کا دی مبارک ہے. مولا علی ابو بکر دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے ابو بکر منو علی نو نبی نے آکھیا سی علی مہر اونوں لائی جدے دل وچ صدیق ہوے گا. ڈنڈی نہیں مارن دینی کسے نو. جاگ دے بیٹھے ہو؟ اچھا ٹھہر جو جاگ دے بیٹھے ہوتے. ٹھہریا جی ہن پھر حضرت فاروق اعظم بیٹھے نے, کچہری لگی ہے, جناب عمر دی کچہری ہے, مشیر آئے نے, وزیر آئے نے, کانفرنس لگی ہے. اندر بیٹھے نے. باہر آپ نے نوکر نو کھڑا کیتا کہ بھئی اندر کوئی نہ آئے. باہر خادم کھڑا ہو گیا, ہر آن والے نو روکدا پیا بھئی اندر نہیں جانا, حضرت نے منع کیتا ہے. اندر نہیں جانا, امیر المومنین نے منع کیتا ہے. اندر نہیں جانا, فاروق اعظم نے منع کیتا ہے. مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, جدو کیا نا اندر نہیں جانا, ہر بندے نو روک رہے نے. اچانک عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے اپنے پتر آئے. انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور تواڈے ابا جی نے منع کیتا ہے اندر نہیں جانا. آپ اتھوں ہی واپس مڑ گئے. جدو عبداللہ بن عمر مڑے نا پیچھے حسین بھی آندے سن پے. حضرت حسین نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا, آپ بھی پچھوں ہی واپس مڑ گئے. اور یار انی چکا لیو جدو حضرت حسین مڑے نے نا نوکر دے دل نو کچھ ہویا. نوکر نے اندر جا کے امیر المومنین دے جا کے عرض کیتی حضور تواڈا پتر پہ آندا سی تے میں عرض کیتی اندر نہیں جانا. حضور او واپس مڑے نے نا تے پیچھے نا حسین بھی آندے سن پہ. میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے کانفرنس چھوڑی, میٹنگ چھوڑی, وزیر چھوڑے, اپنی کانفرنس چھوڑی, گفتگو چھوڑی, جوتا بھی نہیں پہنا, بازار میں آ کے حضرت حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تواڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. آپ فرماندے نے چپ کرو, او عمر دا پتر ہے, تسی محمد دے پتر ہو. بھائی جاگ دے بیٹھے ہو.
بھائی میں بتا رہا ہوں ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن بشارت، قرآن ہر میدان میں غالب. تسی چپ بیٹھے ہو. میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. بھائی قرآن جھگڑے ختم کرتا ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، میں سورہ اسراء پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا. قرآن مشکل کشا. کوئی گل نہیں تسی چپ رہو. قرآن مشکل کشا. کوئی گل نہیں تسی نہ بولو. قرآن مشکل کشا. تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو. قرآن مشکل کشا. جب بھی مشکل کشائی کی قرآن نے کی. قرآن مشکل کشا. اب خدا جانے آپ کے ذہن میں کون سا قرآن چل رہا ہے. ہاں ایک دن کوفے کی مسجد میں اسی قرآن کو سامنے رکھ کے ایک شخصیت نے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں. جیتے رہیں آپ. مجھے اجازت دو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن رحمت کہو رحمت، قرآن شفا کہو شفا، قرآن نور کہو نور، قرآن برکت کہو برکت، قرآن رحمت کہو رحمت. اب رکنا. میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے. مسلمانوں کے دل کھول رہے ہیں، ہمارے جذبات کو ٹارچ کیا گیا ہے. ہم قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتے. کوئی بندہ قرآن کی بے حرمتی کرے ہمیں برداشت نہیں ہے. میں جس آیت کی طرف جانا جاتا ہوں اس آیت پہ جانے کے لیے یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا آگے سنو سورہ واقعہ. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. خبردار قرآن تک پلیت نہیں آمدے. قرآن تک چپ بیٹھے ہو. قرآن تک پلیت نہیں آمدے. قرآن تک پلیت. اچھا ہون ٹھہرے جے سورہ احزاب پڑھنا پیا. اللہ فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن تک بھی پلیت نہیں ہوندے تے جیڑے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے. یہ دا مطلب ہے علی تک پلیت نہیں ہوندے، زہرا تک پلیت نہیں ہوندے. یہ جڑا بندہ کہندا نا میں علی نو نہیں مندا، او دی کوئی بہادری نہیں. پلیت دا کام ہی نہیں علی نو مننے. علی نو مننا پلیت دا کام ہی نہیں. ہن میں جملہ عرض کرنے لگا جے سنی چپ رہے تو مجھے گجرا والا تک تکلیف ہوگی. اوہ جڑا علی نو نہ مننے اوہ پلیت، تے جڑا علی دا چہرہ تکے اوہ صدیق. ارے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. شک ہوئی تے چل مدینے ویخ سنجوک میزاراں دا بن یار نبی دے. خیر چلیں شاہ صاحب یہ مجھے اشارہ کر رہے تھے اس لیے میں نے یہ شعر پڑھ دیا. آگے پڑھیے جی. قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن نور، قرآن ہدایت. ہون او آیت جڑی میں لگا پڑھن جدے واسطے آیتاں پڑھیاں نے. بس آخری آیت آج کے خطاب کی، ٹائم مکمل ہو رہا ہے. سورہ فاطر اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. بیٹا خاموش بیٹھیں جی. میں بڑا پیار آپ نے سن لیا ہے لیکن بس آخری لمحات ہیں، ایویں 2 4 5 10 منٹ ہے. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے قرآن دے وارث نے. ہاں بھائی قرآن دے بندے وارث جے. بندے قرآن دے بھی وارث جے، بندے زمین دے بھی وارث جے، بندے جنت دے بھی وارث جے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادی
نا قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جنہاں نوں میں جنت دا وارث بنایا ہے. یہ مطلب ہے سیانے بندے میرے کول بیٹھے نے, بندے وارث نکلے جنت دے. اوے جنت بے وارث نہیں تسی سمجھے نہیں, میں پھر پیار سے کرنا. یار جنت بے وارث نہیں, اور جدو جنت ہی بے وارث نہیں اوتھے بے وارث دا کام بھی نہیں. جنت چون نہیں جانا جدا کوئی وارث ہے, اور جدا علی وارث ہے وہ تے بولو یارا ساڈا علی وارث ہے. یہ دا مطلب پنڈ والے ہو جنت دے وارث بندے چپ بیٹھے ہو نہیں وارث. او یار بندے چپ ہو جاندے, مینوں فکر لگ جاندی ہے. او بندے وارث جے, اگے بھی بندہ پیچھے بھی بندے, نماز دے وچ بندے, قرآن دے وچ بندے, زمین دے وارث بندے, جنت دے وارث بندے, قرآن دے وارث بندے. ٹھہریا جے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. تو آن والے بندے, لباس پان والے بندے, پھول پان والے بندے, خدائی کرن والے بندے, وچ لٹان والے بندے, اے میرا ہاتھ قرآن تے معاشر نو بخشوان والے بندے. اے بندے ہی بندے دے کام آنا جے. اے جڑے بندے ہی کہندے نماز بندہ نا, بندے تے نماز دے وچ نے. اور نہیں ٹھہرو یار, مینوں پھر تواڈے نماز پڑھانی پے گئی. ایتھوں پڑھیا جی التحیات للہ, پڑھ دیو پے, والصلوات والطیبات. اگے السلام, کیا بات ہے اگے ایہن نبی. اے دا مطلب ہے نماز وچ او بندہ آ گیا جڑا سارے بندیاں دی معراج ہے. بھئی آ گیا. اے دا قطن اے معنی نہیں کہ سی ایتھے انی بھول پر بیٹھے ہیں تے آؤ مدینے سلام سندنے, غلط. جڑا مولوی یہ معنی کرے گا غلط. السلام علیکہ دا معنی ہے زہرا دا بابا میرے سامنے وے, میں سلام کرنا وہاں پیا. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں چھوڑے آگے چلتے ہیں, تھوڑا آگے دو چار بندے سبحان اللہ باقی چپ بیٹھے ہیں. کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاہوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی, ایتھے جان یوں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے, ماں زاغ دے ڈورے نے تے گل موتیاں دی گانیاں. سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگتا ہے, نالے چانن اکھیاں دا. یہ دا مطلب ہے بندے وارث نے قرآن دے. بس یہ آخری آیت ڈیفائن میں کر رہا ہوں, اس کے بعد اجازت ہے بھی. بندے وارث نے قرآن دے. اے مولا یہ بندے جڑے قرآن دے وارث نے سارے, آپ فرمایا نہیں سارے نہیں, ٹھہریا جی سارے نہیں. مولا کون وارث نے؟ اللہ فرماندہ ہے استفینا من عبادینا, بندیاں وچوں جڑے بندے میں چنے نے نا. استفینا دا معنی ہوندہ ہے رب بندے میں چنے نے. اچھا ایک منٹ ٹھہریا جے یار, تسی گئے ایتھے سمندری منڈی تے اج کل پھل مینگو امب آئے ہیں, تسی ریڑی تے جا کے کھڑے ہو گئے تے اپنی مرضی نال تساں دو چار امب چنے. یہ جڑے تسی چنے نے یہ انہاں ورگے نے؟ بول دے نہیں پے. اچھا سیانے ہوئی تسی بڑے ہو. یہ جڑے تسی چنے او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے. یہ دا مطلب ہے جڑے بندے قرآن دے وارث نے وہ جڑے اللہ نے چنے نے او بندے ہور نے, تے جنہ دے وچوں چنے سوں وہ بندے ہور نے. بس یہ آخری آیت میں سمجھا رہا ہوں, 5 منٹ رہ گیا خطاب, بس آخری آیت ہے. مولا حکم کرو بندے کیڑے نے جڑے قرآن دے وارث نے؟ اللہ فرماندہ نام کوئی نہیں آیت وچ, نشانی دساں گے, لب آپ ہی لے آ جے. او ہور نشانی آیت وچ ہے وے تے او بس بھی بیٹا خاموش, یہ خاموش بھئی,
یہ میری ڈیوٹی ہے انہیں چپ کرانا، بے فکر رہے. میں نے پہلے عرض کیا نا ان والی باتیں نہیں ہیں. اے ویکھ نا تواڈے والیاں گلاں نے، انہاں والیاں نہیں. انہاں نوں تاں اٹھا کے پیچھے کھلنا. انہاں نوں کی پتہ کی گل پی ہوندی ہے. انہاں نوں کی پتہ ہوے اسی وارث کڈن لگے ہاں. بندے قرآن دے وارث نے. مولا حکم کر. اللہ فرمایا ناؤ دس از دا سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. میں نے بندوں کی تقسیم کی ہے. بندے ہیں 3 طرح کے. مولا حکم کر. اللہ فرمایا لطیان کرے آئے بھائی ہنے تساں دسنے وارث کیڑے نے. اللہ فرماندا ہے ظالم فمنہم ظالم لنفسہ. بندیاں دی پہلی قسم او وے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے گناہ کردے نے. مینوں ایمان نال دسو اے وارث نے؟ ہولی بول دیو پے. اے دا مطلب ہے تہاں دسیا شاہ جی اے وارث. اے دا مطلب ہے انہاں کرو سائڈ تے، اے وارث نہیں. دوجی قسم اللہ فرماندا ہے ومنہم مقتصد. دوسری قسم او وے گناہ بھی کر لیندے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے تے پھر گناہ کر لیندے نے، تے پھر توبہ ہو جاندی ہے تے پھر گناہ کر لیندے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے. ہاں جی میں تسی او گناہ بھی ہو جاندا ہے کی ہو گیا جے تے پھر توبہ بھی. سارا سال گناہ کری جانے ہاں، شب رات نو مصلی بچھا لینے ہاں. اے دا مطلب گناہ بھی ہو جاندا ہے تے توبہ بھی. ہن تسی دسنا اے وارث نے؟ تہاڈی خیر ہو گئی. اے بھی وارث؟ اللہ فرماندا ہے تیجی قسم. بس بھائی 3 منٹ رہ گئے. تیجی قسم ہوے اللہ فرماندا ہے ومنہم سابقم بالخیرات. اے میں قرآن بند کر چھڈیا. اللہ فرماندا ہے تیجی قسم ہوے گناہ شنا نہیں ہو کردے، او نیکیاں وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کردے نے. او آندا میں اگے نکل جاواں، او آندا نہ میں اگے نکلنا ہے، او اندر نا میں نہیں ٹھہرو یار سمندری آلیو ساری رات بھی قرآن پڑھاں گا تے وارث سامنے نہیں آئے. میں ایک آیت پڑھنا تے نال روایت پڑھنا وارث سامنے آ جان گے. ایک دن پورا گھر بیٹھا سی تے روزہ رکھیا سی تے کھانا سامنے آیا، باہر دا بوہا کھڑکیا. حضور میں نا یتیم ہاں تے بھوک بڑی لگی ہے. وڈے شاہ جی آندے نے میرا سارا ہی کھانا اینوں دے دیو. گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رواں، میرا بھی سارا ہی دے دیو. اور نکے شہزادے کہندے نے جدوں اے نہیں کھاندے اسی پیچھے کیوں رہیے، ساڈا بھی سارا دے دیو. دوجا دن آیا انہیں آ کے آکھیا مسکین آ. وڈے شاہ جی اندر نے میرا کھانا دے دیو. گھر والی اندی ہے میرا بھی دے دیو. شہزادے اندر نے میرا بھی دے دیو. تیجا دن آیا انہیں کہا جی قیدیاں. وڈے شاہ جی اندر نے میرا دے دیو. گھر والی اندی ہے میرا بھی دے دیو. شہزادے اندر نے میرا بھی دے دیو. اے مولا کنہ دی گل ہے. اللہ فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. انہاں وچوں ایک دا نام علی ہے، دوجی زہرا ہے، تیجا حسن ہے، چوتھا حسین ہے. اے دا مطلب ہے علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے. ہن میں پنجابی جملہ کہنے لگا. اے دا مطلب ہے علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے. علی خود قرآن دا وارث ہے، زہرا قرآن دی وارث ہے، حسن قرآن دا وارث ہے، حسین قرآن دا وارث ہے. اے وارثاں دے نام سن کے ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ یارا. اے دا مطلب ہے زین العابدین قرآن دا وارث ہے، شہزادہ باقر قرآن دا وارث ہے، شہزادہ تقی قرآن دا وارث ہے، شہزادہ نقی قرآن دا وارث ہے. تو انہوں ایوی پلیکھا لگے ہے اسی علی دے سارے پتران دے نوکر بیٹھے ہیں. اے دا مطلب ہے علی دا سارا ویڑا ہی قرآن دا وارث.